नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले चंद्रशेखर रथंकर मु सत्यधर्मा कहूची एवं एई आलोचनार अंतिम पर्याय रे सॉक्रेटिस कहउचंती जे मो विरुद्ध रे जाइथिबा 33 टी मत को अंतत गोटिए को पैसाटिए दर रे क्रय कले आउ 30 पैसा नियंट हेउची। एठी मोर परिचित अनेक तेजियान तरुण बसिछंती। आपण कहंती जे सेमाने मोर शिष्य। वास्तविक जो हिसाब रे गुरु शिष्यर कथा जदि आमे कहिबा सॉक्रेटिस सेमिति विधिबद्ध कोनोसी शिष्य ग्रहण करि नथिले। तेबे तांको प्रति प्रायतः प्लेटो 50 वर्ष सॉक्रेटिस को अनुसरण करिथिले एवं से अनुसरण करिबा पर्याय रे ही से तांकर कहूथिबा कथा गुडिक डायलॉग हिसाब रे रचना करिसंती। तेबे सेदिन से विचारालय रे जेउ माने थिले प्राबंधिक उल्लेख करूछंती। से कहउछंती कोन आपण कहउछंती प्लेटो क्रीटो ए दुई जनकर कथा से कहिछंती, किंतु प्राबंधिक उल्लेख जहाँ करिछंती किंतु वास्तविक सेठी मंचरे थिले जहाँ ता पूर्वरु से कहउछंती तापरे से मानकर तथाकथित शिष्य मानकर से नाम नउछंती। से मानक भितरे से कहउछंती देखंतु सर्वोपरि दंड पाइबा को उपयुक्त बोली भाबिबारे मु अभ्यस्त नुहे। जहा हेउ मोर जदि प्रचुर अर्थ थांता तेबे देई पारिला परी जरिमाना मु स्थिर करि थांती, कारण एहा द्वारा मोर कौनसी क्षति होई न थांता। किंतु मोर अर्थ नथिबारु मु जेतिकी देई पारिबी आपण माने सेतिकी ग्रहण करिवे की? बोध हुए मु गोटिए रौप्य मीना देबाकू सक्षम होई पारे ओ मोर जरिमाना सेतिकी स्थिर करुछि। मात्र भद्रमंडली एठारे प्लेटो क्रीटो क्रीटोबुल्स ओ आपोलोडोरस 30 मीना कहिबाकू मते अनुरोध करिसंती। तेनु जो शिष्य मानकर नाम प्लेटोंकर डायलॉग रे अछि सेगुडी कहउछंती प्लेटो क्रीटो परे क्रीटोबुल्स एवं आपोलोडोरस, किंतु प्राबंधिक एठी जोड़ी देइछंती पद्मपाद सुरेश्वर एवं विवेकानंद। एई परवर्ती 3 जन जाक चरित्र भारतीय आध्यात्मिक आंदोलनर एक जुग जन्मा। एमाने व्यक्तिगत साधना रे केवल नुहे आध्यात्मिक क्षेत्र रे एक नुआ धारा सृष्टि करिसंती, विप्लव आनिसंती। एमानंकर गुरु मध्य सेई परमहंस विवेकानंदंकर जेमिति विवेकानंद पंडित होई पारंती, किंतु परमहंस होउछंती यथार्थ रे ज्ञानी, यथार्थ रे संत भक्त। सेमिति पद्मपाद मध्य पद्मपाद होउछंती बुद्ध दर्शनर जणे शिष्य, जहाको परवर्ती समय आमे गुरु आसन रे मध्य बसई पारिबा। तेनु जेतेबेले एई वाक्य से उच्चारण करूछंती से कहउछंती ओरिजिनल जो एपोलॉजी रे से उल्लेख करिसंती जे से माने 30 मीना कहिबाकू मते अनुरोध करिसंती। से माने मोर जामीनदार हेबाकू कहउछंती। तेणु मु सेतिकी मुद्रा स्थिर करूची ओ उक्त व्यक्ति माने जेउ मानंक उपरे आपण निर्भर करि पारंती एही अर्थर जामीनदार रहिबे। जो 30 मीना कथा उल्लेख करिसंती ए 30 मीना जरिमाना सेतबेले किछि कम नथिला। तेबे एई जरिमाना देबाकू प्रथमरु राजी हेई सेक्रेटिस जदि टिकिए स्वर कौन कर स्वर को कमल करी कही थांते हुए तो खलास हो जाई थांते, किंतु दोषी साब्यस्त हेला परे मध्य विचारक मानंकर श्रुति कटु हेबा परी कथा कहिबा से अब्याहत रखिथिले। फलरे द्वितीय थर भोट रे तांको विरुद्ध रे अधिक संख्यक भोट
ହେଲା ବୋଲି ତଥ୍ୟ କହୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ସୁରେଶ୍ୱର ପଦ୍ମପାଦଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଜରୁରୀ ଯେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଏକ ସ୍ଥୂଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଆଉ ସୀମାବଦ୍ଧ ନାହାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ବିପ୍ଳବୀ ଚେତନା, ଏକ ଜାଗ୍ରତ ବିବେକର ପ୍ରତିନିଧି। ଏବଂ ଇତିହାସର ସବୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶର ପଥ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଜଣେ ଏମିତି ବିପ୍ଳବୀ ବାହାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆତ୍ମଦାନ କରି, କିଏ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ି, କିଏ ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ହେମଲକ୍ ବା ଯେଉଁ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗରଳ ବିଷ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ତାହା ପାନ କରି ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଦେବେ। ହୁଏତ ବୃଣ ଭଳିଆ ଚରିତ୍ରକୁ ଅଗ୍ନି ଭିତରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଯିଏ ଯଥାର୍ଥରେ ବିପ୍ଳବୀ, ଯାହାର ଚେତନା ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ସେ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଗୁରୁର ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ତମେ କହୁଛ କି? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ଦେଶବାସୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ କହିବି ଓ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରାଇ ପାରିବି ଯେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେଇପାରେ ନା? ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଇପାରେ ନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିବା ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ରକ୍ତ ମାଂସର ସେ ଶରୀର ତାଙ୍କର ଅଛି, ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି, ଜୀବନ ଅଛି, ଏମିତିକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପୀଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କାଟିଦେଲେ ହାତରୁ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇପାରେ ନା। କାରଣ ସତ୍ୟକୁ, ମଣିଷର ବିବେକକୁ, ଆତ୍ମାକୁ କିପରି ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇପାରିବ? ତେଣୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଏଡ଼େ ବ୍ୟଗ୍ର ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଏ ଦେଶରେ ସମୟ ବା କାହିଁକି? एक्चुअली तांकर जो प्राणदंड आदेश परे से आहुरी अनेक कथा कहिसंती, किंतु प्राबंधिक से बाबदरे किछि उल्लेख करि नाहंती। जदियो मु से बाबदरे कहि देबी, गोटाए दिन रे से माने विचार सारी दैछंती। जदियो एई विचार से कहउछंती जदि मते आउ टिके अधिक समय दिया जाई थांता, संभवतः मु हृदबोध करई देई थांती जे मु दोषी अपराधी नुहे, जो विपथ को तरुण मानू नौची बा मते देशद्रोही बोली जो कुहा होची मु नुहे। तेबे से घटना एठी घटी नाही। से कहउछंती ए देश रे समय बा काहींकी एते बड़ समस्यार उपयुक्त विचार करिबाकू, माने ए लोक माने एते व्याकुल व्यग्र जे सक्रेटिसंकु रास्तारू हटेई देले आराम रे, माने संपूर्ण निश्चेतना भितरे आमोद प्रमोद संभोग भितरे बुड़ी रहिबे। एतिकी मात्र अवकाश भितरे मु किपरि विशालतम सत्यर सपक्षरे बयान देई आपणंकु कहिबि जे मोर मृत्यु नाही एवं आपण जहा करूछंती ताहा भूल करूछंती बोली, जोटा या पूर्वरु मध्य कहली जे सक्रेटिस व्यक्ति स्थूल मनीषर मृत्यु हेई पारे, ताकू मृत्युदंड दिया जाई पारे, किंतु सक्रेटिसीय चेतना को, जाग्रत विवेक बोध को, विचार को, आत्मा को कदापि कौनसी जो नैनंदहति पावक भली माने ताकू अस्त्र भेद करि पारिबो नाही किंबा अग्नि मध्य दग्ध करि पारिबो नाही। नैनन छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनंदहति पावक गीतारे जेमिति कुहा हेछि, सक्रेटिस केवल शब्द बदलै कि सेई समान कथा ही कहउछंती जे मोर मृत्यु नाही। एणु एई न्यायालय रे आकंठ विष पान कला परे काली सकाळू आउ गोटिए मात्र पियाला विष पीवाकू मोर आदौ कुंठा नाही। सेथिरे चिर अविचलित सत्य अविचलित ही रहिबो। तेणु सत्य पूर्वरु मध्य आमे आलोचना करी कहिचे जे जहा स्थान काल पात्रर सबु परिस्थितिर ऊर्ध्वरे अपरिवर्तनीय ताहा ही होची सत्य। तार इंग्राजी प्रतिशब्द आमे बाहर करि परिबा
ଅଲ୍ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତରେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଭୂମା। ସକ୍ରେଟିସ୍ ତାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଆଉ ସ୍ଥୂଳ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚରମ ବିଦାୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଗଲା, ଏଣିକି ଆମେ ନିଜ ନିଜ ପନ୍ଥାରେ ଚାଲିଯିବା। ମୁଁ ଯିବି ମରିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯିବେ ବଞ୍ଚିବାକୁ। ଏଥିରୁ କେଉଁଟା ଶ୍ରେୟସ୍କର ହୁଏତ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଏବେ ବିଷ ପିଇବେ, କିଛି ସମୟ ଛଟପଟ ହେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଏ ଶରୀରରୁ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବାହାରିଯିବ। ତଥାକଥିତ ବିଚାରାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରକ ମାନେ, ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ମାନେ ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ, ବା ମୁଁ କହିଛି କି ନ କହିଛି ମୁଁ ମନେ ନାହିଁ, ବିଚାରାଳୟକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଆସନ୍ତି ଲଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେଇ, ଏମିତି କୌଣସି ବିଶେଷ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଲୋକ, ଯେମିତି ଆମେ LLB ପାସ୍ କରିଥିବ, ତାପରେ କେତେ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଚାରକ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରକମର କୋର୍ଟରେ। ତେବେ ଗ୍ରୀସରେ ସେ ସମୟରେ, ଏଥେନ୍ସରେ ସେ ସମୟରେ ଲଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ବିଚାରକ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ସକ୍ରେଟିସ୍ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାର କରିବାର ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେ ଆସନରେ ବସିବା, ପୁଣି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହା କଦାପି ସୁସ୍ଥ ନୁହେଁ। ତେବେ ସେ ସମୟର ସଫିଷ୍ଟ ମାନେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ। କାରଣ ଆମେ ଏ ସଂସାର ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଗଢ଼ା ହେଇନାହିଁ, ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଅଛି। ସକ୍ରେଟିସ୍ ଚାହିଁଥିଲେ ସେଇ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ସମାଧାନ ସଜାଡ଼ିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତିର ଫାଇଦା ଉଠାଉଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ବିଦ୍ରୋହୀ, ସକ୍ରେଟିସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଦ୍ରୋହୀ, ଦେଶଦ୍ରୋହୀ। ତେଣୁ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଅର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ମୋର ଦେହାନ୍ତ ହେବ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାହା ହେଉଛି ସକ୍ରେଟିସୀୟ ଚେତନା, ମାନେ ଏକ ଜିଜ୍ଞାସୁ ସଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତଥାକଥିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବଞ୍ଚିବାଟା କ'ଣ? କେବଳ ଦେହ ଧାରଣ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକ ଲାଭ କରିବେ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ତଥାକଥିତ ସଂସାର ଟିକେ ବିସ୍ତାର ହେବ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। କିନ୍ତୁ 1000 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଦାପି କେହି ସ୍ମରଣରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ରଖିବେ ତାହେଲେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହିସାବରେ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କୁ ଆଗେ ରଖିବେ। କାରଣ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଆଧାର ହେଲେ ଯାଇକି ଏଇ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ମଞ୍ଚରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ କିଏ କହିବ ଯେ ବାସ୍ତବିକ କେଉଁଟା ହେଉଛି ଶ୍ରେୟସ୍କର, କେଉଁଟା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ, କେଉଁଟା ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ? ଏମିତି ମାନେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରବନ୍ଧର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲି, ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଶୁକର ଘୁଷୁରି ହେବା ଯଥାର୍ଥ ନା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସକ୍ରେଟିସ୍? ତେଣୁ ଆମର ବିଚାରରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପରୋକ୍ଷରେ ଏହି କଥା ସୂଚାଇବାର ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଇତିହାସରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସକ୍ରେଟିସ୍ ମାନେ ହିଁ ନୂଆ ଯୁଗର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଯୁଗ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରବନ୍ଧର ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଉଦ୍ଘୋଷଣାର। କୋର୍ଟର ବିଚାରାଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ଚାଲିଛି, ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରି ସେ ଯାହା କିଛି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାର ବିଷୟ। ଏଠି ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରବନ୍ଧରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହେଇଗଲା, ବିଚାରାଳୟରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ
हेमलक पीवाकू दिया होउछि सांगरे जो लोक माने जाउछंती विचारक अछंती तांकर अनुगत शिष्य अछंती एवं से कष्ट पाई कि मरिबे बोली तथा कथित शत्रु पक्ष माने भी अछंती। तेबे सेई बाटरे गला बेले मध्य सक्रेटिस किछि कथा कहिसंती जोटा एई प्रबंधरे नाही एवं से कथा मध्य खूब गुरुत्वपूर्ण माने प्लाटोंकर डायलॉग रे अछि जो मु ताकू कहि दउची से कोन कहउचंती। एथेंस वासी आपण माने तरबरिया हेई घटनाटी को टिके शीघ्र कराई नेले किंतु एई सामान्य लाभ पाई नगर रो 10 बाछुथिबा लोके आपणको विज्ञ सक्रेटिस रो हत्याकारी बोली कहिवे। मु विज्ञ होई नथिले मध्य जेउ माने आपण मानकर निंदा करिबाकू चाहंती से माने जोर करिवे जे मु विज्ञ थिली आउ अल्प काल अपेक्षा करिथिले एहा आपे घटी थांता कारण आपण माने मोर बयस देखुछंती मृत्यु बेलकू तांकर बयस होची 70। मु जीवनर बहु अंश कटेई मृत्यु द्वार देशर निकटवर्ती हेलेनी ए कथा मु समस्तंकु कहू नाही जेउ माने मोर मृत्युदंड सपक्ष रे भोट देइछंती जो 33 जन लोक केवल सेई मानंकु कहूची सेमानंकु आहुरी मध्य कहूची जुक्ति करिबार अयोग्यतारु मु दंड पाइली बोली आपण माने भाबुथिबे। खलास पाइबा पई जहा कहिबा ओ करिबा आवश्यक जेमती अनुनय विनय हेकी से जदि कहि थांते तांकर घर छुआ पिला उठी आसी कि जदि कोर्ट रे प्रार्थना करि थांते आज्ञा तांकु छाडी दियंतु ए सब जिंस संभव थिला किंतु से ता करि नथिले। तेणु से कहउछंती जे खलास पाइबा पई जहा कहिबा ओ करिबा आवश्यक मु जदि सेपरि करिबा को स्थिर करि थांती तेबे प्रमाण जोगाई आपणक मनरे विश्वास जन्माई पारि थांती। एहा आद्व सत्य नुहे जुक्ति अभावरु नुहे बरं दुस्साहस ओ लज्जाहीनता अभावरु आपणंकु श्रुति मधुर हेबा परी कथा कहि नथिबारु अनुताप विलाप तथा मो पक्षरे अशोभनीय अन्यान्य कार्य किछि न करिथिबा हेतु एपरी व्यवहार अवश्य अन्य मानक ठारू पाइबारे आपण माने अभ्यस्त कारण कोर्ट रे जहाकू मृत्युदंड दिया जीवो तार पूर्व अवस्था माने वर्णना करिबा कोनोसी आवश्यकता नहीं जीवन विकल से केमिति छटपट हबो किंतु स्थित प्रज्ञ सक्रेटिस संपूर्ण निरुद्विग्न संपूर्ण चिंता शून्य एवं सही हिसाब रे ही से कहउछंती मु आज दोषी हेछि किंतु मोर विपद हेतु स्वाधीन व्यक्तिर अनुपयुक्त कोनोसी कार्य करिबाकू मु सेतेबेले यथार्थ मणि नथिली किंबा मु जेपरी भावे आत्मपक्ष समर्थन करी लढी सेथिपाई वर्तमान अनुतप्त नुहे। आपण माने कहूथिबा परी विचारालय रे लढी बंचिबा अपेक्षा मु जेपरी लढिली सेई परी लढी प्राण देबाकू मु यथेष्ट अधिक पसंद करे। विचारालय बा युद्ध क्षेत्र केउठी हेले जे कोनोसी मुहूर्त रे मृत्यु मुहरु खसी जिबार लक्ष्य रखिबा आम पक्षरे उचित नुहे। यह स्पष्ट जे युद्ध क्षेत्र रे अस्त्र शस्त्र फोपाड़ी देई सैनिक जदि शत्रु को अनुनय हुए तेबे अनेक समय रे से प्राण रक्षा करि पारिबो। जे कोनोसी कथा कहिबाकू ओ करिबाकू प्रस्तुत रहिले सबु विपदरु रक्षा पाइबार अनेक उपाय अछि। मात्र एथेंसवासी मृत्युटारू खसिबा कष्टकर नुहे किंतु पाप बा गिल्ट ठारू खसिबा कष्टकर। पाप मृत्यु अपेक्षा क्षिप्रतर ओ अधिक वेगवान। वर्तमान मु वृद्ध ओ मंथर हेई जाइथिबारु मंथरतर मृत्यु कबलित हेइछि किंतु द्रुत ओ तत्पर मोर अभियोगकारी माने क्षिप्रतर पापाचार कबलरे पड़िले मृत्युदंड पाई मु आपणंक ठारू विदाय नेबी किंतु सेमानंक उपरे सत्य पापाचार ओ अन्यायर दंडाज्ञा जारी करिछि। मोर दंड को मु ग्रहण करिनेली और सेमाने मध्य सेमानंकर दंडादेश पालन करिबाकू बाध्य। बोध हुए एही परी हेबार थिला ओ मु एहाकू खूब भल मनुछि
ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଏହା ପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିପାରେ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି, ମରଣର ସମୟ। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ହତ୍ୟା କଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷୀ ରହିଲେ, ମୋତେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଭୋଗିବେ। ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନର ହିସାବ ଖାତା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅବ୍ୟାହତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଠିକ୍ ଓଲଟା କଥା ଘଟିବ। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ହିସାବ ଦାବି କରିବାକୁ ଅନେକ ବାହାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯତ କରି ରଖିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ବିରକ୍ତିର କାରଣ ହେବେ ଓ ଯୁବକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଯେପରି ଜୀବନ କଟାଉଛନ୍ତି ତାହା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ନିନ୍ଦା କରିବାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରିପାରିବେ, ତେବେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ସେପରି ଉପାୟ ସମ୍ଭବ, ତେବେ ମହତ୍ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜକୁ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଳିତ କରିବା ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଓ ମହତ୍ ଉପାୟ। ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଶୁଣାଇ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଅଫିସରମାନେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବି ସେଠାକୁ ଯିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ମୁକ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହି ଆନନ୍ଦିତ ହେବି। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟୋ କ୍ରିଟୋ ଏମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁଗଣ ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ଭାବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯାହା ଘଟିଲା ତାର ଅର୍ଥ କହିବି। ବିଚାରକ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନେ ହିଁ ମୋର ଯଥାର୍ଥ ବିଚାରକ, ମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ। ମୋ ପାଇଁ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଘଟିଗଲା। ମୁଁ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଏକ ସତର୍କବାଣୀ ପାଏ। ତାହା ଅତୀତରେ ବହୁବାର ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ନିଜର କ୍ଷତିକାରକ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଏହି ଐଶୀ ସଂକେତ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଯାହା ଘଟିଗଲା ତାହା ସାଧାରଣତଃ ସବୁଠାରୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ତଥାପି ସକାଳେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ମୁଁ କହୁଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ମୁଁ ଉକ୍ତ ସ୍ୱରକୁ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ କଥା କହୁଥିବା ମଝିରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୋତେ ସତର୍କ କରି ଦିଆଯାଏ ଓ ମୁଁ ସଂଯତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାରେ କିଛି ନ କହିବାକୁ ବା ନ କରିବାକୁ ମୋତେ ସଂକେତ ଦିଆଗଲାନି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି ମୋର ଯାହା ଘଟିଲା ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ତାହା ମଙ୍ଗଳକର, ମାନେ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ନୁହେଁ ଜଗତ ପାଇଁ ତାହା ମଙ୍ଗଳକର ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁ ସେ କଥା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ମୋର କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହେବାକୁ ଯାଉନଥିଲେ ସେଇ ଚିର ପରିଚିତ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ବାଧା ଦେଇଥାନ୍ତା। ଏବଂ ସେଇ କଥାରେ ଆମେ ଏକ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ କିପରି। ମୃତ୍ୟୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କଥା ମାନେ ଆଲୋଚକମାନେ କରନ୍ତି ଯେ ବିଚାର ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରେ ବିଚାର କଲେ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଆଶାବାଦୀ ହେଇପାରିବା। ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଚେତନା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଚେତନା ଲୋପ ପାଏ, କିମ୍ବା କେତେକ କହିଲା ପରି ଏହି ଜଗତରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଗତକୁ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚେତନା ନ ରହେ ଏବଂ ଏହା ଶୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିତ ନିଦ୍ରା ପରି, ତେବେ ମୁଁ କହିବି ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଅଭିନବ ଲାଭ। ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦ୍ରା ଯାଇ ଆଦୌ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନାହିଁ
ତେବେ ସେହି ରାତିଟି ସହିତ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନା କରି କେତୋଟି ଦିନ ବା ରାତି ସେ ଏପରି ରାତିଠାରୁ ସୁଖରେ କଟାଇଛି ହିସାବ କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି ସ୍ୱୟଂ ପାରସ୍ୟର ମହାରାଜା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଦିନ ଖୋଜି ପାଇବେ। ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଏହି ପ୍ରକାର ହୁଏ ତେବେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଏକ ଲାଭ ମନେ କରିବି, କାରଣ ଅନନ୍ତ କାଳ ଗୋଟିଏ ରାତିଠାରୁ ବଡ଼ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କେତେକଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଗତକୁ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଓ ସବୁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଠାରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ତାହା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳକର। ବିଚାରକ ବୋଲି ଆସ୍ଫାଳନ କରୁଥିବା ଏହି ତଥାକଥିତ ବିଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଗତରେ ମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜଗତକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଗତରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରକୃତ ବିଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁ, ତେବେ ଏହି ଯାତ୍ରା ମହତ୍ ନୁହେଁ କି? ସକ୍ରେଟିସଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା କଥା ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ ତେବେ ମୁଁ 100 ଥର ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବିଶେଷତଃ ପାଲାମିଡିଜ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଜାକସ୍ ଓ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରରେ ମାରିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଅନୁଭୂତିର ତୁଳନା କରିବା ବେଶ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, କାରଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସକ୍ରେଟିସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଏ ଜଗତ ପରି ସେ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବିଜ୍ଞ ଓ କିଏ ବିଜ୍ଞମନ୍ୟ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ବିଚାରକ ବୃନ୍ଦ, ଟ୍ରୟ ଅଭିଯାନର ବୀର ସେନାପତିଗଣ, ୟୁଲିସିସ୍, ସିସିଫସ୍ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରି ଅଗଣିତ ନରନାରୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବାକୁ ଜଣେ ତ୍ୟାଗ କରି ନପାରେ। ସେମାନେ ସେତେବେଳୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ମାନେ ୟୁଲିସିସ୍, ସିସିଫସ୍ ଭଳି ଚରିତ୍ର ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଗ୍ନି ଚୋରି କରିଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଗ୍ରୀକ୍ କାହାଣୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଆନନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଉନଥିବେ। ଯାହା କୁହାଯାଏ ତାହା ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ ତେବେ ସେମାନେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଏହି ଜଗତର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଖୀ ଓ ଜଣେ ଥରେ ସେଠାକୁ ଗଲେ ଚିରକାଳ ଅମର ହୁଏ। ମୋର ବିଚାରକମାନେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯଥାର୍ଥ। ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ବା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ମନ୍ଦ ଘଟି ନପାରେ। ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଆକସ୍ମିକ ନୁହେଁ ଓ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ। ଏହି କାରଣରୁ ଐଶୀ ସଂକେତ ମୋତେ ଆଦୌ ବାଧା ଦେଇନାହିଁ ଓ ମୋର ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତଥା ଦଣ୍ଡଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ରାଗୁଛି ବୋଲି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ସେମାନେ ମୋତେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବା ଦୋଷୀ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓ ସେହି କାରଣରୁ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଯାହା ହେଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ମାଗୁଣି ଯେ ମୋର ପୁଅମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ଯଦି ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଅପେକ୍ଷା ଧନ ଓ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଲାଭ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା ଓ ହଇରାଣ କରିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି କରିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ଅପଦାର୍ଥ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବଡ଼ିମା ଦେଖାନ୍ତି, ତେବେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁନଥିବାରୁ ଓ ଅପଦାର୍ଥ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ମନେ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲି, ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏତିକି କଲେ ମୁଁ ଓ ମୋର ପୁଅମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟର ବେଳ ଉପସ୍ଥିତ। ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାଲିଲି ଓ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ରୁହନ୍ତୁ।
किंतु केउटी श्रेयस्कर ताहा केवल ईश्वरंक व्यतीत अन्य समस्तंकु अजणा। एतिकी कहि सारिला परे वास्तविक आमे जदि देखिबा सॉक्रेटिस चाहू नथिले मध्य तांकर सतर्कवाणी सत्य हेछि। तांकर मृत्यु परे प्रभावशाली राजनीतिज्ञ जहाँपाई से माने मृत्युदंड पाइले सॉक्रेटिस एटिनस को एथेन्स रु बहिष्कार करा जाइछि एवं मिल्टस को लोके टेका पथर फोपाड़ी हत्या करिसंती। अन्य केतेक ए जो थिले माने 12 जन पाखापाखी एक घर किया हेई जाई लज्जा आउ अपमान रे आत्महत्या करिसंती बोली इतिहास साक्षी अछि। चंद्रशेखर रथंकर गल्प जो प्रबंधर शैली बा गद्य शैली खूब उच्च कोटीर विशेष भावरे आमर धराबंधा प्रथासिद्ध आंगिकरे से प्रबंध रचना करि नांती। तांकर प्रबंध गुडिकरे गल्पर रंजकता ओ चातुरी प्रबंध लेखकर चिंताधारा ओ बौद्धिकता नाटकीय संलाप कविर आवेग धर्मिता और चित्र सुलभ प्रकाश भंगी परिलक्षित। से वक्रोक्तिर प्राधान्य स्वीकार करिनाहांती। से प्रत्यक्षवादी वास्तव भूमि रे ठिया हेई गदगद कंठरे अति आवेगपूर्ण भाषारे से प्रत्यक्ष भाषण देवारे धुरंधर। यह व्यक्तिगत जीवन रे जेमिति प्रबंध रचनारे मध्य अविकल ठीक सेमिति। तांकर एई धरणर शैली को साहित्यर एक निर्दिष्ट आंगिकरे अंतर्भुक्त करी हेबो नाही बोली प्रोफेसर बाउरी बंधु कर उल्लेख करिसंती। तेणु तांकर प्रबंध गुड़िक खोला रूप बा ओपन फॉर्म आंगिकर पर्यायभुक्त करिबा यथायथ हेबो। विंश शताब्दी रे विशेष करी मार्किन साहित्य रे अल्टर काजिन एई धरणर लेखा को खोला रूप बा ओपन फॉर्म पर्यायभुक्त करिसंती। चंद्रशेखर रथंकर प्रबंधर शैली होची ओपन फॉर्म रो एवं श्रीयुक्त रथ निजर शैली संपर्क रे मध्य से कहउचंती जे खोला रूप आंगिको ही से ग्रहण करि नैछंती। ए संपर्क रे से कहती जे बांधी छंदी हेबा गोटाए अस्वस्तिकर अवस्था। एणु समस्त वर्गीकरण को भूली जाई एबे इंग्राजी रे गोटाए खोला रूप गृहीत हेलानी ताकू से माने ओपन फॉर्म बोली कहती। एइटा साहित्यिक स्वेच्छाचार नुहे बा उद्देश्यहीन विद्रोह मध्य नुहे। कौनसी गोटिए वर्गरे आबद्ध न रही आउ टिके विस्तृत हेई गले टिके स्वाधीन हेई गले देखा जाउछि जे क्षुद्र गल्प और प्रबंध मिसी जाई बेस गोटिए नुआ प्रदेश गठन करि पारुछंती। सेथिरे नायक पाई बासंद नहीं बा कविता पाई कटकणा नहीं। समस्तंकु भिड़ी आनी जबरदस्ती काठबिड़ा परी बांधिबार प्रयास एथिरे नहीं। समस्तंकर स्वतंत्र मूल रक्षा करी केवल छंदा छंदी शाखा पत्र रे गोटिए सबुज उपनिवेश मध्य एहा नुहे। एइटा बरং मंजी मंजी मिसी वर्ण रूप मिसी नुआ गोटिए उद्भिद तार चेर भूई छुई गलानी तार केवल नामकरण हेबा बाकी अछि। नियमित वर्गीकरण हेबा बाकी अछि। तांकर दृष्टि दर्शन प्रबंध संकलनर पूर्वाभास रे से उल्लेख करिसंती। तेणु मुख्यतः तांकर प्रकाश धर्मी जो चित्रधर्मी प्रकाश भंगी एवं शब्दर सार्थक प्रयोग सबुठारु बेसी चमत्कार। से तांकर अनुभूति को चित्रटीए हिसाब रे आम आगे उपस्थापन करती। से एपरी भावरे शब्द मानक अर्थपूर्ण करी प्रबंधरे खंजी दियंती जे माने जहा पाठ कले सहजरे भावटीए गोटे छवि परी आम आगरे उद्भासित हेई उठे। मने पकई देबा तांकर गोटे मथुरा नगरी प्रबंधर 2 धाड़ी से कहउचंती कलश झड़ी पड़ी थिबा कोणार्क परी बंचिबा एक विडंबना।
किंतु स्मृति भित्तिक सेई पाषाण परी एहा मध्य सत्य। आकाश गर्भरे भासमान बकदंपति परी जीवनर मूल्य आसंती एवं जानती। भाद्रवर घोर वर्षा रातिरे जमुना पारी होई आसंती ओ एही परी जानती। आम पाई सेमानंकर आविर्भाव जेपरी अजाचित तिरोभाव सेही परी अनायत्त। से आसे से जीवा पाई ही आसे। आसिबा जीवा मध्यरे स्वर्णाभ केतोटी ममतार बिंदु मात्र ढल ढल हेउथाए। सेगुडिकु घेरी अजस्र लतकर मुक्ता बिंदु। उद्भिद परी जो माने नूतन प्रयास रे वार्षिक फसल पाई प्रस्तुत रही थांती थरे रिक्त हेले जो मानंकर संभावना सरी जाई थाए सेमानंकर कथा नियारा। ए जो पृथ्वीर मथुरा नगरी पृष्ठा 10 एवं 11 पृष्ठारे या से वर्णना करिसंती। तेणु चित्रधर्मी भाषा ताकू आमे अधिकतर गद्यधर्मी कहि पारिबा। एवं अंतिम चरण रे एतिकी कहा जाई पारिबो जे चंद्रशेखर रथ ओडिया प्रबंध साहित्य रे एक व्यतिक्रम एवं से जड़े सत्यद्रष्टा ऋषि परी जीवनर विस्तीर्ण भूमि रे विचरण करिसंती ओ जगत को तांकर दिव्य दृष्टि रे देखिसंती। सत्यद्रष्टा एई ऋषि तांकर प्रबंध मानंकरे विपुलाच पृथ्वी परिक्रमा करिसंती। तांकर प्रबंध पाठक प्राण को विमोहित करे, बृहत्तम जीवनाभिमुखी करे ओ अश्रुपुलक संचार करे। तेणु विंश एकविंश शताब्दीर प्रबंध साहित्य रे निसंदेह भावरे एक श्रेष्ठ साधकर आख्या दिया जाई पारिबो ओडिया प्रबंध साहित्य रे प्रोफेसर चंद्रशेखर रथंकु। आज एतिकी थाउ। कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।